अस्सलाम वालेकुम। कहानी के शुरू में हम 1050 का वक़्त देखते हैं, जहाँ कुछ वाइकिंग्स तकरीबन 20 जहाज़ों के साथ एक जगह जाते हैं। वो यहाँ आए और बहुत से लोगों से लड़े और एक खुफिया जगह के बारे में पूछा जहाँ खजाना, सोना और चांदी है। अब इन लोगों ने इन डाकुओं को इस जगह के बारे में बताया। उन्होंने ये भी कहा कि इस जगह मत जाओ वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन इन डाकुओं ने इनकी एक ना सुनी और इस खुफिया जगह पर चले गए। लेकिन उन्हें वहाँ कोई सोना, चांदी या खजाना नहीं मिला। इन्हें अभी एक भेड़िया मिला, भेड़िए का एक छोटा बच्चा। इसके बाद वो इस भेड़िए को अपने साथ जहाज़ पर ले गए। फिर हम 1000 साल बाद का वक़्त देखते हैं, जहाँ एक छोटे से कस्बे में इस कहानी का मरकज़ी किरदार जिसका नाम थेले था, वो अपने ख़ानदान के साथ रहती थी। तब थेले को इसका दोस्त का पैगाम मिलता है जो इसे अपने साथ पार्टी में आने को कह रहा था। अब वो अपने बैग लेकर अपने वालिद की नज़रों से बचते हुए वहाँ से चली गई। वो सिर्फ इसे कहती है कि मैं रात को देर से घर आऊँगी। अब इसे पार्टी में एक लड़की जो शहर की मेयर की बेटी थी, इसे रश्क था कि थैले और इसका दोस्त एक दूसरे के इतने करीब क्यों हैं। वो अपने दोस्त को एक तरफ ले जाती है। वहाँ थैले भी इसकी बात सुनती है और अपनी सहेली से कह रहा था, तुमने लड़की को बाहर से हमारी पार्टी में क्यों बुलाया? वो अगर आइंदा ऐसा करोगे तो अच्छा नहीं होगा, कम अज़ कम आपको बताना चाहिए था। ये सुनकर इसे बहुत बुरा लगता है, इसलिए वो यहाँ से जाने लगती है। लेकिन अगले ही लम्हे इसने इस लड़की की चीखें सुनी, मेयर की बेटी की। इसलिए जब वो चेक करने जाती है, वो देखती है कि लड़की और इसका दोस्त लेटे हुए हैं। इनकी हालत बहुत ख़राब है क्योंकि वो बहुत ज़ख्मी थे। थेली इनकी मदद करने के लिए इनके पास जाती है। इसने मेयर की बेटी को सहारा देकर थाम लिया और आगे बढ़ी। फिर अगले ही लम्हे कोई और इसके कंधे पर हमला करता है, जिसकी वजह से वो नीचे गिर गई। ये देखकर वो बहुत डर गई कि कोई मेयर की बेटी को झाड़ियों से खींच रहा था। इसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये कौन है। बस खौफ की वजह से वो चीखती रहती है। वैसे भी अब पुलिस भी इस वाक़े की जगह पर पहुंच गई थी, जिसमें थेले की वालदा भी शामिल थी, क्योंकि असल में वो एक पुलिस अफ़सर थी। इसका साथी पुलिस अफ़सर इसे बताता है कि जिसने भी यहाँ इस पर हमला किया है, वो मेयर की बेटी को अपने साथ ले गया। इसकी कोई शनाख्त नहीं है। यहाँ इसके साथ एक लड़की भी थी जो कोई और नहीं बल्कि आपकी बेटी है। इसलिए आपको जाकर इससे इस बारे में पूछना होगा, क्योंकि सिर्फ वही आपको बता सकती है। ये सुनकर इसकी माँ बहुत डर गई और फ़ौरन अपनी बेटी के पास जाती है कि इसका ख्याल रखे। इसके कपड़ों पर खून देखकर पूछती है, क्या हुआ? क्या आपको कहीं भी चोट लगी है? इस पर वो कहती कि नहीं माँ, ये मेरा खून नहीं है, ये मेयर की बेटी का है, जिसका इतलाक जिसका इतलाक मुझ पर इस वक्त हुआ जब मैं इसकी देखभाल कर रही थी। मेरे कंधे पर बस हल्का सा जख्म है। फिर तलाश करने पर इन्हें मेयर की बेटी का फ़ोन मिलता है। इसके साथ थेले की माँ को दरख्त पर एक बहुत बड़ा कील नज़र आता है जो किसी खतरनाक जंगली जानवर की तरह लग रहा था। अब थोड़ी देर बाद थेले की आंख खुली, जहां वो अपनी माँ को अपने सामने पाती है। वो थेले से पूछ रही थी, अब बताओ कल रात तुम्हें क्या हुआ? तो अब यहाँ वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी माँ को इस मामले के बारे में सब कुछ बताती है। अचानक मेहर की बेटी की चीख सुनाई देती है और जब वो वहाँ गए तो दोनों जख्मी थे। लेकिन मुझे खुद समझ नहीं आई कि इन पर हमला किसने किया, क्योंकि वहाँ बहुत अंधेरा था, इसलिए मैं नहीं देख सका। यहाँ हम एक बहुत ही अजीब चीज़ देखते हैं कि थेले की आंखों के रंग भी बदल गए थे। यानी एक आंख का रंग मुख्तलिफ था और दूसरी आंख का रंग मुख्तलिफ। वैसे भी इसके बाद पुलिस अफसर इन तमाम बच्चों के बयानात लेता है जो कल रात इस पार्टी में आए थे। लेकिन वो बच्चों से ज़्यादा मालूमात हासिल नहीं करते और इन्हें मेयर की बेटी की लाश भी नहीं मिली। रात को थेले की माँ इस कील को ढूंढ रही थी जो इसे जंगल में दरख्त से मिला था, जहाँ वो कील भेड़िए के कील से मिलती है। इसलिए वो अपने साथ ही पुलिस अफसर को फ़ोन करके बताती है कि ये कील भेड़िए का है। अब अगली सुबह थेले की माँ को पुलिस अफसर का फ़ोन आया, कौन बताएगा कि मेयर की बेटी की लाश मिली है। और जब थेले ने ये सुना तो वो बहुत घबरा गई, क्योंकि जब से ये वाक़या हुआ था इसका खुद पर कोई कंट्रोल नहीं था। वो हमेशा खौफज़दा रहती थी। फिर जब इसकी माँ मेयर की बेटी की लाश देखने जाती है तब इसकी हालत बहुत ख़राब थी। जो लोग इसकी लाश को चेक कर रहे थे वो बताते हैं कि इसकी लाश को घसीट कर बहुत दूर ले जाया गया। इसके साथ इसके जिस्म से गोश्त के बहुत से टुकड़े गायब हैं। गर्दन पर एक बहुत गहरा कट भी है। जब थेले की माँ बाहर आती है वहाँ इस लड़की की माँ भी थी। वो अंदर जाकर इसे देखने की जिद कर रही थी, लेकिन थेले की माँ इसे अंदर नहीं जाने देती, क्योंकि इसकी क्योंकि इसकी लाश की हालत बहुत वाज़िया थी। ये इतना बुरा था कि वो देख नहीं पाई। अब थेले दोबारा वाक़े की जगह पर जाती है जहाँ इसे कुछ हो रहा था। वहाँ वो मेयर की बेटी को देखती है, लेकिन असल में ये सच नहीं था। वो सिर्फ
हेलो हेलोसिनेटिंग था। इसका मतलब है कि वो ऐसी चीज़ देख रही थी जो हकीकत में नहीं थी। वहाँ एक बूढ़ा आदमी थाने आता है जो थेले की माँ से मिलता है क्योंकि इसके पास इस केस की मालूमात थी। वो बताता है कि जिसने इस लड़की को मारा जिसे आप ढूंढ रहे हैं वो कोई आम भेड़िया नहीं बल्कि एक वीरो वोल्फ है, यानी आधा इंसान और आधा भेड़िया, जो सिर्फ एक ख़ास वक़्त पर भेड़िया बन जाता है, यानी पूरे चाँद की रात। और वो वीरो वुल्फ इंसानी खून का प्यासा है और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक इस नस्ल का आखिरी भेड़िया नहीं मारा जाता। वो सबको मार डालेगा। ये सुनकर थेले की माँ इसे खामोश कर देती है क्योंकि वो इसकी बातों पर यकीन नहीं कर रही थी। वो ये भी कहती है कि यहाँ एक लड़की की मौत हुई है बहुत बेदर्दी से, और तुम ये पुरानी कहानियाँ सुना रहे हो। फिर कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि कोई मेरी बात पर यकीन नहीं करेगा। ये कहकर वो जाने लगा, लेकिन रास्ते में वो थेले की माँ को बताता है, तब आप मेरी बातों पर यकीन करते हैं। फिर मुझसे मिलने आओ। वो इसे चांदी की बंदूक की गोली भी देता है। कहता है कि जिसे तुम मारना चाहते हो, यानी वीरो वोल्फ, वो इस गोली से ही मरेगा, बाकी गोलियां इस पर असर नहीं करेंगी। रास्ते में वो इसकी रास्ते में वो इसके कोट में चांदी की गोलियों का एक डब्बा रखता है। ना चाहते हुए भी थेले की माँ इसकी एक गोली अपनी जेब में डाल देती है। अब थेले का वही दोस्त इससे दोबारा मिलने आता है जिसे इसने पार्टी में बुलाया था। कहता है कि मुझे बहुत अफसोस है, सब कुछ मेरी वजह से हुआ। अगर मैंने तुम्हें वहां ना बुलाया होता फिर आप इस सब में मुलविस ना होते। ये सुनकर थेले इससे कहती है, जो भी हुआ इसमें आपका कोई कसूर नहीं, वैसे भी ये गलत है। जिसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। जब थेले बाहर जा रही थी, मेयर की बेटी की दोस्त इसे रोकती है। वो कहती है कि बाहर जो लोग बातें कर रहे हैं, क्या ये वो सच है? यानी आप इसे बचा सकते थे लेकिन तुमने इसे जानबूझकर नहीं बचाया, तुमने इसकी मदद नहीं की, तुम बुज़दिलों की तरह चीखते रहे। ये सब सुनकर इसे बहुत बुरा लगता है। वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है और इसके घर आकर रोती है। आईने में वो अपने कंधे पर जख्म देखती है क्योंकि दिन ब दिन खराब होता जा रहा था। इसे परेशानी देखकर इसकी माँ इससे बात करने आती है, लेकिन वो इससे बात नहीं करना चाहती थी। रात को जब थेले सोती है वो एक अजीब ख्वाब देखती है। गोया वो तैराकी की गोया वो तैराकी कर रही थी, लेकिन पानी में नहीं बल्कि खून में। इसकी वजह से वो नींद से बेदार हो जाती है। इसके बाद हम एक डॉक्टर को देखते हैं जहां मेयर की बेटी की लाश की जांच के लिए बुलाया गया था। इसे भी कील का वही टुकड़ा दिखाया गया है जिससे वो तस्दीक करता है और बताता है कि टुकड़ा वाकई भेड़िए का है। इसके बाद थैली की माँ अपने साथियों और कुछ शिकारियों के साथ जंगल जाती है ताकि भेड़िए को पकड़ा जा सके। जहाँ जंगल में इन्हें एक और लाश मिलती है जिसका ना सर था। इसकी हालत बहुत ख़राब थी, तो वो इसे लाश को ढूंढने लगते हैं। फिर शिकारियों को वहीं छोड़ना पड़ा और अपने साथियों के साथ आगे बढ़ते हैं। थोड़ी थोड़ी दूर चलने के बाद वो वहाँ एक गार्ड देखते हैं। फिर हिम्मत करके थैले की माँ इसके अंदर चली जाती है। अंदर दाखिल होने पर इसे वहाँ एक घड़ा नज़र आता है जहाँ बहुत अंधेरा था। इसके अंदर जाने के लिए एक सीढ़ी थी। जैसे ही वो सीढ़ी से नीचे जाने लगती है, फिर अचानक इसका पाँव फिसल जाता है और वो सीधा नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जब शिकारी लाश के करीब आते हैं, वो कुछ आवाज़ें सुनने लगते हैं जिसे सुनकर वो बहुत डर गए और अब वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखने लगते हैं जहाँ एक भेड़िया इनकी तरफ बढ़ रहा था, जो अगले ही लम्हे इन पर हमला करता है और इन्हें बेदर्दी से मारता है। पुलिस टीम भी पुलिस टीम भी इनकी चीखें सुनती है और वो जल्दी से थैले की माँ को ऊपर आने को कहते हैं। फिर टीम बंदूकों के साथ वहां जाती है। इसे मारना है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो भेड़िया इन सब पर हमला करता है और इन्हें बेरहमी से खाता है और हम वहां सिर्फ खून देख सकते हैं। अब जब थैले की माँ सीढ़ी चढ़ रही थी, फिर वही भेड़िया इसके सामने आकर खड़ा हो जाता है जिसका साइज बहुत बड़ा था। ये खून आलूद लग रहा था। इसे देखकर थैले की माँ की हालत ख़राब होती जा रही थी और अब जैसे ही भेड़िया इस पर हमला करता है, फिर वो नीचे गिर जाता है जिसकी वजह से इसका बाजू पर चोट आती है। अब भेड़िया भी नीचे आ गया था। फिर इसे अपने इतने करीब देखकर वो मुसलसल इस पर गोली चलाती है, लेकिन इन गोलियों के भेड़ियों पर कोई असर नहीं होता। वो मुसलसल आगे बढ़ रहा था। इसी दौरान इसकी तमाम गोलियां ख़त्म हो गई। वो डर गई थी और जल्दी से जेब में हाथ डालती है। फिर इसे वो चांदी की गोली मिलती है जिसे वो भेड़िए पर गोली मारती है और वो वहीं गिर जाता है। फिर अगले मंजर में थैले की माँ की आंख अस्पताल में खुली। वो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन इसका साथी कोमे में चला गया था और इसकी टीम के बहुत से लोग भी मर चुके थे। कॉलेज में थैले के साथ कुछ अजीब हो रहा था, जैसे वो हल्की सी आवाज़ें सुन रही हो जिसकी वजह से वो बहुत थक चुकी थी। इसलिए वो वॉशरूम जाती है जहाँ वो मेयर की बेटी को देखती है जो रो रही थी।
یہ دیکھ کر تھیلے کو مزید پریشان ہو جاتی ہے کیونکہ اس کے فریم میں اضافہ ہو رہا تھا۔ رات کو جب وہ سو رہی تھی پھر اچانک وہ چلنے لگتا ہے، جس دوران اس کی چھوٹی بہن کی آنکھ بھی کھل جاتی ہے اور وہ تھیلے کو ایک درخت کے پاس کھڑا دیکھتی ہے۔ پھر اس کے ہاتھ پکڑا اور اسے واپس کمرے میں لے آتی ہے۔ تب تک تھیلے یہ اپنی ہوش میں آ جاتی ہے۔ پھر اس کی بہن کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارا خیال رکھوں گی۔ پھر وہ تھیلے سے کہتی ہے کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مجھے بہت نیند آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے میں کئی مہینوں سے سوئی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ وہیں سو گئی۔ وہاں ڈاکٹر بھیڑیے کی لاش کو چیک کر رہا تھا، جس کی وجہ سے اسے کافی معلومات ملتی ہیں، اور وہ تھیلے کی ماں سے کہتا ہے کہ جتنی گولیاں تم نے اس بھیڑیے کو ماری ہیں اسے کچھ نہیں ہوا، صرف ایک گولی ایسی ہے جس کی وجہ سے وہ مر گیا، اور وہ گولی چاندی کی گولی ہے۔ اب یہ گولی وہی تھی جو بوڑھے آدمی نے تھیلے کی ماں کو دی تھی۔ یہ گولی بہت زوردار تھی کہ اس نے بھیڑیے کے جسم میں بہت بڑا سوراخ کر دیا تھا۔ یہ سب سن کر وہ بہت حیران ہوئی اور فوراً اس ڈاکٹر کے ساتھ وہ اس بوڑھے سے ملنے جاتی ہے اور اسے سب کچھ بتاتی ہے۔ پھر وہ کہتی ہے کہ جس بھیڑیے کو تم نے مارا ہے میں ایک عرصے سے اس کی تلاش میں تھا۔ یہ بہت پرانے وقت کا بھیڑیا ہے۔ در حقیقت انسانوں نے جانوں کی طاقتیں حاصل کرنے کے لیے انسانوں پر تجربات کیے تھے، جس کے نتیجے میں یہ نکلا، یعنی وہ تمام انسان بھیڑیے بن گئے، اور یہ سلسلہ جاری رہے گا جب تک اس نسل کا آخری بھیڑیا نہیں مارا جاتا، اور ان کی نسل اس طرح بڑھتی رہے گی۔ جسے بھیڑیا کاٹ لے وہ آدمی بھی بھیڑیا بن جاتا ہے۔ دوسری طرف ہم تھیلے کو دیکھتے ہیں جو اپنی دوست کے ساتھ تھی، جو اس سے کالج کے بارے میں پوچھتا ہے۔ اس دن تمہیں کیا ہوا تھا جب آپ واش روم گئی تھی؟ پھر کہتی ہے کہ مجھے نہیں معلوم مجھے کیا ہو رہا ہے، پچھلے کچھ دنوں سے میں اپنے اندر بہت عجیب و غریب چیزیں محسوس کر رہی ہوں۔ اب اس کے دوست کو اس کی والدہ کا فون آتا ہے، وہ فون سننے چلا جاتا ہے تو تھیلے اکیلی تھی، جہاں اس کی نظریں چاندی پر ہیں جو پورا چاند تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ اس رات انسان ویرولف بن جاتا ہے اور پھر اچانک اس کے ساتھ کچھ ہونے لگتا ہے۔ وہ اپنے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں محسوس کر رہی تھی، جس کے بعد وہ بھیڑیا بن جاتی ہے۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کی سہیلی واپس آئی اور اسے ڈھونڈتی ہے تو اس پر حملہ بھی کرتی ہے اور اسے مار کر کھا جاتی ہے۔ اب صبح جب تھیلے کی آنکھ کھلی پھر وہ خون میں لت پت تھی۔ یہی نہیں، اس کے منہ سے اس کے دوست کی انگلی نکلتی ہے۔ وہ پھر آئینے میں اپنا چہرہ دیکھتی ہے اور ڈر جاتی ہے کیونکہ اس کا چہرہ جانوروں جیسا تھا۔ وہ نہیں سمجھتی مجھے کیا ہوا اور کل رات میں نے اپنے دوست کے ساتھ کیا کیا، تو اس بارے میں جاننے کے لیے اب وہ اپنا چہرہ ڈھانپ لیتی ہے اور جائے واردات پر جاتی ہے۔ وہ دیکھتی ہے کہ اس کا دوست تب مر چکا تھا۔ یہ دیکھ کر وہ اداس ہو جاتی ہے، لیکن اب وہ فیصلہ کرتی ہے کہ میں ان سب سے دور چلی جاؤں گی۔ اس حالت میں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی نہیں رہ سکتی، تو جیسے ہی رات ہوتی ہے وہ بس میں سوار ہو جاتی ہے۔ بس میں کافی لوگ سوار تھے، لیکن مصیبت یہ تھی کہ تھوڑی دیر میں اب وہ مکمل طور پر بھیڑیا میں بدل گئی تھی۔ اس کی چیخیں سن کر سب اسے دیکھنے آتے ہیں۔ پھر وہ بہت سے لوگوں پر حملہ کرتی ہے اور انہیں بے دردی سے مارتی ہے، جس کی وجہ سے گاڑی کو حادثہ بھی ہو جاتا ہے۔ پھر جیسے اس کی ماں کو اس کی خبر ملی پھر وہ فوراً ڈاکٹر کے ساتھ اس بس میں تحقیقات کے لیے جاتی ہے۔ اسی دوران اس تھیلے کی لاکٹ وہاں مل جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے وہ سمجھ گئی کہ یہ نیا بھیڑیا کوئی اور نہیں، دراصل اس کی بیٹی تھیلے ہے۔ وہ ڈاکٹر کو بھی اس بارے میں بتاتی ہے اور کہتی ہے کہ ہمیں جلد از جلد تلاش کرنا ہے۔ اس کے بعد ہم تھیلے کے گھر کا منظر دیکھتے ہیں، جہاں اس کی بہن ڈرائنگ کر رہی تھی جسے وہ بول نہیں سکتی تھی، اور پھر وہ محسوس کرتی ہے جیسے کوئی اس کے پیچھے آ رہا ہو۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی وہاں ایک بھیڑیا تھا جسے دیکھ کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ وہ بول نہیں سکتی تھی تو ظاہر ہے وہ مدد کے لیے کال نہیں کر سکتی تھی، لیکن جب وہ بھیڑیے کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تب وہ سمجھ گئی کہ یہ میری بہن تھیلے ہے۔ بھیڑیے کا مطلب ہے تھیلے۔ جب وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے تو وہ رک جاتی ہے اور پھر پیچھے سے اس کا باپ آتا ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے۔ پھر وہ بجلی کا جھٹکا لگاتا ہے اور اپنی بیٹی کے ساتھ باہر آتا ہے اور جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گیا اور یہاں سے روانہ ہونے لگتا ہے، لیکن اس سب سے اسے تکلیف ہوئی، اس لیے وہ گاڑی میں ٹھیک سے نہیں چلا سکتا تھا۔ وہ بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ان کی گاڑی میں حادثے کا شکار ہو جاتی ہے۔ تھیلے کی بہن گاڑی چھوڑ کر چھپ جاتی ہے۔ تب تک بھیڑیا بھی اس کے پیچھے پیچھے آ چکا تھا۔ اس بستی کے بہت سے لوگ بھی آئے کیونکہ وہ جان گئے تھے کہ یہاں کوئی حادثہ ہوا ہے۔ بھیڑیا یعنی تھیلے نے اس سب کو دیکھا ہے۔ بہت سے لوگ تھے اس لیے وہ ان پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ بھاگنے لگتے ہیں، لیکن یہاں وہ بہت سے لوگوں کو مارنے کے بعد کھا چکی تھی اور ہر طرف خون ہی خون تھا۔ اب تھیلے کی بہن یہاں آتی ہے
کیونکہ وہ اپنی بہن کو اس طرح دیکھ کر بہت دکھی تھی۔ وہ اس سے بات کرنے اس کے پاس جاتی ہے۔ بھیڑیے کا مطلب ہے اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ وہ اشاروں سے کہتی ہے کہ میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا اور تمہارا خیال رکھوں گا۔ لیکن اسی دوران اس کی ماں اور ڈاکٹر بھی یہاں آ چکے تھے۔ موقع دیکھتے ہی وہ بھیڑیے پر تیر چلاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق نہیں بلکہ زخمی ہو گئی، اور اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں یہ لوگ دکان پر جا کر چھپ جاتے ہیں اور کچھ ہی دیر میں ہر طرف خاموشی چھا گئی۔ لیکن پھر اچانک گاڑی سے تیز روشنی آتی ہے، جس میں وہ جس میں وہ دراصل ایک بوڑھا آدمی تھا جو اس بھیڑیے کو مارنے کے لیے گاڑی سے حملہ کرتا ہے۔ اسے مار کر وہ اس سے کار کو سٹور میں دھکیل دیتا ہے۔ اس کی وجہ سے اسے بہت تکلیف بھی ہوتی ہے۔ وہ زخمی ہو کر وہیں گر گیا، اور اس وقت تک بھیڑیا بھی یہاں آ چکا تھا جو اسے بھی مارتا ہے، اور پھر وہ اپنی ماں پر حملہ کرتی ہے۔ وہ خود کو بچانے کی بہت کوشش کر رہی تھی۔ ڈاکٹر اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا کیونکہ وہ چیزوں کو نیچے دبا ہوا تھا کیونکہ وہ چیزوں کے نیچے دبا ہوا تھا، اور اس کے ہاتھ میں لکڑی کا ایک ٹکڑا تھا جس کی وجہ سے وہ تکلیف میں تھا۔ اس درد کی وجہ سے وہ اپنے پاس بہت بڑا انجیکشن اٹھانے کے قابل بھی نہیں تھا۔ اب تھیلے کی بہن بھی یہ سب دیکھ رہی تھی تو وہ ہمت کے ساتھ وہاں سے نکلتی ہے اور اس انجیکشن کو تھیلے ویرو وولف میں لگاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ منظر یہاں کٹ گیا ہے۔ اس کے بعد ہم تھیلے کی ماں کو دیکھتے ہیں جہاں وہ اپنی بیٹی کے سامنے رو رہی تھی جو بھیڑیا تھی اور بے ہوش تھی، کہ میں نے تمہارا خیال نہیں رکھا اور اس سے معافی مانگتی ہوں۔ پھر وہ خود کو سنبھالتی ہے اور سوچنے لگتی ہے کہ میں اسے اس طرح نہیں چھوڑ سکتی۔ وہ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور نہ ہی میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار سکتی ہوں۔ اور پھر چاندی کی گولی اٹھاتی ہے، اسے بندوق میں ڈالتی ہے اور اسے اس کے پاس دیتی ہے۔ لیکن یہاں ہم دیکھنے کے قابل نہیں ہے اس نے اپنی بیٹی کو قتل کیا تھا یا نہیں، جس کے بعد اگلے سین میں وہ چاندی کی گولی تھیلے کے تصویر کے سامنے رکھتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس نے تھیلے کو گولی نہیں ماری۔ یہ کہانی یہیں ختم ہو جاتی ہے۔ اپنے اس اور چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔